तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततो। समग्र जगतर अणुपरमाणु रे व्यापक से प्रभु तांकर कर्म को देख, से परम पद को प्राप्त हवा निमित्त उपयुक्त कर्म कर। जोठी व्रत गुड़िक पूर्ण मात्रा बाहर को प्रकाशित होची, केमिति ना आकाश को चाहिए जमिति आखि व्यापक हो जाए, सेमिति ईश्वरंकर गुणकर्म स्वभाव को देखिले ईश्वर प्रति भक्ति सृष्टि हुए। से भक्ति अनवरत मो पाखे रहू, एतिकी प्रार्थना, एतिकी निवेदन करूँ। बालके मोर बोलकर आज अध्याय को समस्त श्रोता बंधु मान, समस्त दर्शक बंधु मान मोर श्रद्धा सम्मान भक्ति निवेदन करुचे। यही परिचित बालक बालिका एवं सेमानकर पितामाता को नहीं आम जो आलोचना करुचे, ये आलोचना को जदि बारंबार बारंबार मनन करवा, देखिए जीवन में गोटाए एमिति मुहूर्त आसब जेतेबेले आपन को खराब काम करिवार सुजोग मिलबनी। निज घर को जे बारंबार परिष्कार करे, ता घरटी जमी परिष्कार रहे, देह को परिष्कार करे जमी देह परिष्कार रहे, सेमती मन को बारंबार बारंबार जे सत्य मार्ग द्वारा न्याय मार्ग रे जे परिष्कार परिच्छन्न रखे, से केबे अन्याय करि परिबो नाही। एथिपई पिलामानकु विभिन्न सद विचार सहित रखंतु। अशुद्ध विचार सहित मिसिले अशुद्ध भावना बढ़िबो, शुद्ध विचार सहित रहिले शुद्ध भावना बढ़िबो। चेष्टा करंतु जीवन में केबे आपण अशुद्ध विचार सहित रहिबा को चेष्टा करंतु नाही। शुद्ध विचार सहित जहा हितकर शुभ मंगलदायक से भली विचार सर्वदा मिलू। से ऋग्वेद रे प्रार्थना कराई, आनो भद्रा क्रतवो जंतु विश्वतः। सुंदर विचार गुड़िक चतुर्दिगरु मो निकट को आसू। केमिति आसीबो? सुंदर विचार तो कहीं कहले मु शुणिबी ना। मुझे जो कहूँ भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, कान रे भल कथा शुणिबी। प्रकारांतरे मु कहूँ अन्य माने भल कथा कहले तो मु शुणिबी। यदि घरे बापा भल कथा कहबेनी, माँ भल कथा कहबेनी, तेणु भल कथा शुणिबी केमिति? आसंतु भल कथा शुणिबा। एथिपई आम भल लोक सहित संपर्क रखा पड़ो। भल लोक सहित जेतिकी संपर्क रखा तदनुरूप आपणकर जीवन बदल जीव। जड़े साधु निजर साधना बल निर्विकार जीवन यापन जमी कर, संयमतार जीवन यापन करमिति अनेक लोकंकु उत्तम मार्ग देखई तांकर जीवन मार्ग को बदल दी। मार्गदर्शन करी गुरु रूपरे, गुरु मार्गदर्शक एमानकर काम कौन? मार्ग और शिक्षक निज जगार रहती किंतु अन्य को आगो को पठे दियंती। रास्ता केबे आगो को जाए ना, रास्ता जोटी सेठी लोके तारी पर चली आगो को पड़े जाती। शिक्षक जमीती अच्छी सेमिति पाठ पढ़ाए किंतु पिला को बहुत आगो को पठे दिए। गुरुंकर काम तो सेया ना, गुरु जीवन को आगो को नहीं जाती। से साधु जनक अनेक लोकंकु सुंदर उपदेश दे जीवन मार्ग को परिवर्तन कर दियंती। आउ तांकर बेसी खराब लोक सहित संपर्क, लोक आश्चर्य हेले खराब लोक सहित संपर्क केमिति? से कहले लोक खराब लोक सहित संपर्क रखिले तो खराब को भल करी, भल तो भल होइछि ताको भल कोन करी? बहुत लोक तांग निकट को आसती, अनेक प्रश्न पचारती। से कहती बापा तमें तो भूल कौन भल कौन जानिच, मु तुम अधिका कौन बुझेबी? तुम कौ कथा जान जे मुझे तुमको बुझेबी? तुम तो निजे कौच ये भूल कला बेलू को हमको अनुताप होची, भल कथा हेले उत्साह सृष्टि तुम तो जानिच, मु तुम अधिका कौन जनइबी? तेणु गोटाए जिनस तुम चिंतन कर, समाज रे जो माने रास्ता भूली जाइछंती, भूल रास्ता रे जाउछंती, जीवन को नष्ट करिछंती एवं नष्ट करिथिबा जीवन को जो माने सफलता बोली बुझछंती, सेई मान को आम निकट को पठाओ। बड़ा अद्भुत भाव रे कि कला प्रभु तांको देइछि कि जानी। जिते नष्ट चरित्र, जिते निशाग्रस्त, जिते समाज रे
ଯେତେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିୟମିତ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଆସୁଥିଲେ ନା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସତେକି ଯେମିତି ଅଦ୍ଭୁତ କଳା ପାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶଶୀଳ ନଷ୍ଟଶୀଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ବି ବାପା ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୋ ପିଲାର ଅହଙ୍କାରକୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଛଡ଼େଇ ପାରୁନ? ଅହଙ୍କାର କ'ଣ କରୁଛି ପିଲା? ସିଏ କର୍ତ୍ତାର କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କରୁନ, ତମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତମେ କିଛି ବୁଝିନାଅ। ଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ସେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଛୁଆଟି ବେଳେ ମା କହୁଥିଲା ବାବୁରେ ତୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀକୁ ପତ୍ନୀ ପତି କହୁଛି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ନାତି ନାତୁଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଜେଜେ ବାପା ତମେ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ତମେ କିଛି ଜାଣିନ। ଆଉ ଯା ଜାଣିବି କେଉଁଦିନ ଆଉ ଜୀବନଟା ସାରା ତ ଅଜଣା ରହିଗଲା। ଅହଙ୍କାରୀ ପିଲା ବାପା କହୁଛି, କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କଲାଣି କୁଆଡ଼େ, ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମୟ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ସେଇ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପୁଅକୁ ବାପା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନି ସିନା, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ରହିପାରୁନି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ମୋ ପିଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ବାଟକୁ କେମିତି ଆସିବ ଟିକେ ବାଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହନ୍ତି, କୃତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୋ ପିଲାଟା ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ପିଲାଟାକୁ କୌଣସି ବାଟେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠା, ତାପରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ତୁ ଘରେ ତୋ ଘରେ ପିଲା, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଘରକୁ ଗଲା, ନିଜର ପିଲାକୁ କହିଲା ବାବା ବହୁତ ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଚାଲୁନୁ ସେଠିକି ଯିବା, ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯିବା। ପୁଅ ପଚାରିଲା କ'ଣ ସେ ସାଧୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଅହଙ୍କାରୀ ପା। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ମୁଁ ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୱାନ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତେ ଅସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନୀ। ସେ ବୁଝି କହିଲା କ'ଣ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁ କହୁଥିବେ, କିଏ ଜାଣିନି କୁହନ୍ତୁନି, ସତ୍ୟ କହିବା ପୁଣ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିବା କ'ଣଟା ଅଧିକ କହିବେ। ହେଲେ କ'ଣ କହିବେ ନ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୋରି ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଭାବିଲା ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥରେ ବୁଲି ଆଇଲେ, ଗଲା କହିଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରୋଜଗାର ଯେତେବେଳେ କରିନି, ବାପାଙ୍କର ଦାନରେ ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଛି ନା। ହଁ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରରେ ବହୁତ କଥା ବାପାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କଥା ଥରେ ମାନିଗଲେ ବି ଯିବା। ଭାବିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା, ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତାରି ଭଳି ଆହୁରି 5-10 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ବସିଗଲା, ବାପା ବି ବସିଲେ। ସେଦିନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦାନରେ ବଞ୍ଚିଛେ ନା ଆମ ଦାନରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ନା ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋ ନାଁଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ପାଠ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଢ଼େଇଛି, ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛି। ମୋର ଅଛି କ'ଣ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାନ ବିନା କ୍ଷଣେ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରମିକମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଉଛି ସେ ଖଟଟା କିଏ ବଢ଼େଇ ତିଆରି କରିଛି, ସେ ଗଦିଟାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ଟାକୁ କେଉଁ କଳକାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ନେଉଛି ସେକୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ତିଆରି, ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାନରେ ବଞ୍ଚିଛି। ଗୁରୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟାର ଅହଙ୍କାର କମ୍ ନଥିଲା। ଇଏ ଭାବୁଛି ହଁ ସତ କଥା ତ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରିବି? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିଛି ନା ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ, ଖାଲି ଆସିଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ପଇସା ନ ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ଟା କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୋତେ? ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ କାହାର କ'ଣ ଶଙ୍କା ଅଛି ପଚାର, ଶଙ୍କା ସମାଧାନ କରିବା। ଇଏ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଗୁରୁଦେବ
जदि व्यक्ति पाखे पैसा नथिबो, सब साधन केमिति किणिब? गुरु ओल्टे संगे संगे पचारदे कहले व्यक्ति पाखे पैसा थी, जदि व्यक्ति साधन तैयारी न कर कौन कर? कौन सी कंपानी पैसा खर्च करी लोक लगे दरमा दे फैन तैयारी करथिला बोली तो तमे आज पैसा दे किणल। पैसा थिबो द्रव्य नथिबो कौन लाभ हम? पिलाटी कहला पैसा थिले सब दुनिया सब मिल, कहले केबे मिलबनी? पैसा अधिक थिले तमे बहु आडंबर जीवन चली पार, शांति पाई पारे। अनेक बुझेले बुझा पर जानी बापा ठार पिलार अहंकार अच्छे। कहले बाबू रे तो सहित मोर व्यक्तिगत कथबार्ता अच्छे, आज दिन टा रही जा रही कौन असुविधा होमें तो युवक लोक जोट पारि से शुई जाऊँ, कौन अच्छी केते सांगसाथी भितर कौटी बणरे शुईचु, केते दरकार पड़े घरे शुईचु, पिंडारे शुईचु, शुईजा आज आ बापा को विदा करदे। पिलाटी रहा तापर दिन सका उठेदेले उठे देख कहला चल जा टिके प्रातः भ्रमण रे जा। प्रातः भ्रमण रे गले उद्देश्य होची प्रातः भ्रमण भी हम ताकू आउ किसी उपदेश भी देवे। से नित्यकर्म सारी प्रस्तुत है, दुई जन प्रातः भ्रमण रे चली किछि बाट आगो को जाइछंती। गोटाए षंढ लाल आखि आसी आक्रमण करिया भंगी रे उठी आउ गोटे षंढ सहित युद्ध करके आसी कि नहीं कहि परिबेनी, कि सियाडो आसुची बड़ क्षिप्र गति रे। सिंह दुईटी ऊपर को अच्छी आक्रमण भंगी रे आसुची। ये जो पिलाटी गुरु को पचारुची, कहले गुरुदेव आपण देखुछंती वृषभ आसुची? कहले हां आसुची। आसुची ना एपटे जीवा नहीं, आउ कोड बाट भंगी पळेबा? कहले बाट भांगे पड़ेगा। सी ताज रास्तार चली जीव, आमे तार किसी क्षति करने से क्या आम क्षति कर? कहले आप से जंतु को विश्वास करना, आपड़ तार क्षति न कले आप क्षति करेंगे एक भावतु नहीं। पशु जंतु से कौन जानी आज्ञा सत्य असत्य कौन बुझी? आप भावुं आपंकर क्षति न कर आप से क्षति करनी? से कहले बापा मो सांगे तू आसु धीर होगी रुह, आसिले प्रथमे मत आक्रमण कर। कहले आप आक्रमण कले आपको तो थी शीघ्र टेक पकईदेव, आप वयस्क लोक आपंकर देह खराब हो मृत्यु लाभ करेंगे, आप पलैले मो सागर। कहले ना ना मुझे जिते कहले गुरु गले। गुरु सेमती निर्भीक भाव चली था, अपर दिगरु वृषभ आसपटे गुरु चलुंट निर्भीक भाव। बड़ कथाटा कौन? पशु हेले भी से जानी ताकू कई आघात नदेले से कई आघात दब। अनेक समय अन्य मनस्क भाव आम हे हाय गुड़े जमी भयभीत करदे गोटे पशुटी आमको आक्रमण करे। पशु मध्य तार मध्य संवेदना अच्छी, जदिओ ज्ञान एते उन्नत न थाए किंतु सामान्य ज्ञान तो अच्छी ना। गुरु से दृष्टि बुझुंट। आउ गोटे कथा बुझुंट, अनेक थर ये आश्रम चतुर्पार्श्व बुले ये वृषभ बुले, आश्रम खाद्य खाए, खाइला बेले लांगुड़ हल खाए, बेले बेले आश्रम परिसर भी सोई जाए। आज कौन सी कारण हूँ तो क्या सागर लड़ी करके आसी कौन तेणु से दृष्टिकोण तार बर्तमान अति क्रोधान्वित अवस्था आसूची, एमती किसी परिवेश हो पारि थाए। हेले निज भीतर गोटे आत्मविश्वास से मोर कौन क्षति कर, से क्षति कर ना, किंतु पिलाटी आउ संभाली पारला ना। कहला गुरुदेव आप जी जातु मुझे मु मोर बाट भांगिली। से बाट भांगिला देखला निकट ही आसूची वृषभटी, रास्ता भांगी अन्य पटरे चलीगला। गुरुदेव कहते निश्चिंत निर्द्वंद्व आग को चली। वृषभटी तारी बाटर चलीगला, गुरुदेव ता बाटर चलीगले। गोटे रास्तार बाम पटे वृषभ गलापर दक्षिण पटे गुरु चलीगले। किछि बाट गलापर ये बाट भांगी जाइथिला जो पहुँचला ये से पहुँचले। उभयंकर देखाला, कहले तुम सुरक्षित मु भी सुरक्षित। कहले गुरुदेव रास्तार से आपको आक्रमण कलानी? कहले कहीं आक्रमण कर, मुझे आक्रमण करनी से मत कहीं आक्रमण कर, मुझे तार किसी क्षति करनी से मोर कहीं क्षति कर। जड़े पशु हेले भी तांको आघात नदेले से अन्य जन कहीं प्रति आघात कर।
तमें चिंतन करने दरकार तमें तम पिता तम परिवार को तमें आघात दौच तेणु से प्रति आघात बापा माँ हिसाब से आघात सही जाऊँगी किंतु तमें चिंतन करना आघात दबा सहज किंतु आघात पाइबा केड़े कष्टकर यही कथा गुरु कथा शुणी सारा पिलाटी चिंतन कला गुरु जदि सुरक्षित होते मुझे तो सुरक्षित हो पारि था प्रश्न पचारा गुरुदेव मो भितर भय सृष्टि है कहीं गुरुदेव कहले बापा ये प्रश्नर उत्तर तथे मुझे आश्रम देवी आस एवं आम प्रातः भ्रमण हो गला बर्तमान जी बाट आसचे पुणी तो से बाट प्रत्यावर्तन करवा ना पुणी उभय प्रत्यावर्तन कले आश्रम को आसिले नित्यकर्म समाप्त पर जहाँ यज्ञ प्रवचन आदि काम सरला पाखे बसले से अन्य पिला मैंने आसिले पचारे कहले रास्त जिते वृषभटी निजर सिंह छिड़ा करी अर्थ कान छिड़ा करी क्रोधान्वित अवस्था आसूला बेले बेले रड़ी भी छाड़ूला तो देख आ भितर किए थिला अहंकार को देखिपार तुम अहंकार केमी देख अहंकार देखिपार जो वृषभ देख पचारे पिला मानू नियमित आश्रम भितर आसे खाद्य खाए आनंद ये शयन करे एवं मु यज्ञ प्रवचन आदि करुला बेले से यज्ञ मंडपर तले शुए से दिन से जो मूर्ति आसूला तुम मत पचार ना कहीं भय कली बोली मु कहीं निर्भय हेली जाच कारण मुझे चिन्हिची अन्य कई ताको आघात देइछंती बोली से तार स्वरूप अहंग भाव प्रकाश करिछि किंतु से मो पाखरे केबे तार अहंकार अर्थ क्रोध प्रकाश करी नाही से भली परिवेश परिसर केबे सृष्टि हेई नहीं आश्रमर समस्त अंतेवासी ता देहरे कौनसी मशा डांस बसिले ताकू परिष्कार कर दियंती ता गोड़े कादुओ लगिले धोई दियंती ताकू आश्रमर गोटे सदस्य बोली भावी तार खाद्य पदार्थ दियंती ता पाखरे केते पिला खेली कि केबे तो क्या मारि नहीं तमें कहीं भय कले जानिच तम अहंकार तुमको अनुताप करुच्ची जे मु मो बापा माँ को कही दूची से सीना शुणुंट संसार अन्य मैंने शुणे यार कौन ग्यारंटी अच्छी तुम बापा कौच तुम किसी जान मु जहाँ मागुची मत दियो जन्म कर कहीं अनेक अहंकार कथा कौच एवं चिंता कर तुम बापा माँ किसी जानी ना सत किंतु गोटे कथा जानी तुमको मनीष करवा तुम जो बिछणार पड़ी बाँ को जापर डाण को जापर उठी पार न से माँ तुमको तुम पार्टी रे खाद्य दौला से एतिकी जानी जे मो पिला बंचिले भविष्य मो ना नब माँ जाने तुम जानिच तुम बापा एतिकी जानी मोर पिला को भल सार्ट पैंट देले भल खाइबा को देले से सुस्थ सबल समर्थ हेले भविष्य रे आर्थिक रोजगार कले तार परिवार मो परिवार को निजे भलरे चलिबो अन्य मान को भलरे चलाइबो किंतु हतभाग्य तुम मार स्नेह बापार आदर परिवार समस्तंकर जत्न को तमें गोटे अहंकार रूपक अस्त्र द्वारा बारंबार बारंबार आघात दौल जानिच अहंकार केड़ी नष्ट जो वृषभटी मो पाखे शोला बेले लांगुड़ हलई आनंदरे मु ताको खाद्य देले लांगुड़ हलई आनंदरे खाए से वृषभ मो पाखे आसुला बेले तल को मुह करी गोटे पाख बाड़े घसी हो गला कहीं गोटे पशुटे अनुभव करुच्ची यही जो मूर्ति अहंकार मूर्ति यह मोर गुरु को मोर आचार्य को बा मोर अन्नदाता को भल लगुनि ताले तमें कह प्रतिदिन तुम बापा तुम माँ तुम गुरुजन माने तुमको भल कथा कहूला बेले तुम बारंबार 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 जो अहंकार शब्द प्रयोग करी तांको तुम निम्न स्तर को नापी चेष्टा करुच से मैंने प्रतिवाद करूना बोले तुम भाव नहीं जे से मूर्ख बोली तुमको प्रतिवाद कले तांकर सम्मान जीव से नीरव रोचंती कौन पुओटा सांगर जुक्ति करू कौन पिलाटा को कहबू क्रोध आसिले भी निज भितर सही नौचंती विरक्ति आसिले भी ताको निज भितर हजम कर दौचंती तुम केबे चिंतन करिच अहंकार आघात केड़े कष्टकर
ତମେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଭୟ କରି ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାଚାର ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଖରାପ ହୁଅ ଭଲ ହୁଅ, ପରିଚୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ବାପା ନା ଅନ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଅ ବୋଲି ତମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କର, ଯେଉଁମାନେ ତମ ପାଇଁ ରାତି ଉଜାଗର ହେଇଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତମର ସୁଖ ପାଇଁ ନିଜର ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ, ତମର ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ ଅହଙ୍କାର ବଳରେ ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ କଠିନ କଥା କହି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ପିଲାଟି ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ବୁଝିଗଲାଣି। ତଳେ ବସି ପଡ଼ି ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଧରି କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏ ଅହଙ୍କାର ମୋତେ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ମୋର ଆଜି ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ଅହଙ୍କାରର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁରକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବି। ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ବାବା, ତମେ ବୁଝି ନେଇଛ, ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ। ତମେ ବୁଝିପାରିଛ ତମର ଭୁଲ। ବାସ୍ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ, ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କର, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବିନୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ମହତ୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପାଇବାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।